د پښتو خبرې. ویلکم، پخیر راغلی، پخیر راغلی. फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुमले या ये अल्फाज समझने में दुश्वारी हो रही है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. हाउ आर यू, सिंगाई, सिंगाई. आई एम फाइन, ज़खयम. हाउ आर यू, तसंगाई, ज़खयम, तसंगाई. लॉन्ग टाइम नो सी, ډیر وخت وشو نه ښکاري، ډیر وخت وشو نه ښکاري. What's your name, یا what is your name. ستا نوم څه دی، ستا نوم څه دی. My name is Ali, زما نوم علي دی، زما نوم علي دی. Where are you from, ته د کوم ځای یې، ته د کوم ځای یې. I am from مردان، زه د مردان یم، زه د مردان یم. Good luck, ښه قسمت درته غواړم، ښه قسمت درته غواړم. Good health, ښه صحت ولرئ، ښه صحت ولرئ. Have a nice day, ښه ورځ ولرئ، ښه ورځ ولرئ. Do you understand, آیا تاسو پوهیږئ، آیا تاسو پوهیږئ. I understand, زه پوهیږم، زه پوهیږم. I don't understand, زه نه پوهیږم، زه نه پوهیږم. Speak more slowly, په ورو ورو خبرې وکړئ، یا کرار کرار خبرې کوه، کرار کرار خبرې کوه. Please say that again, مهرباني وکړه بیا ووایه، مهرباني وکړه بیا ووایه. Do you speak پښتو, آیا تاسو په پښتو خبرې کوئ، آیا تاسو په پښتو خبرې کوئ. Yes, a little, لږ لږ، لږ لږ. How much is this, دا څومره دی، دا څومره دی. Sorry, وبخښه، وبخښه. Get well soon, ژر به جوړ شي، ژر به جوړ شي. I am sorry, زه بخښنه غواړم، زه بخښنه غواړم. Good morning, سهار مو په خیر، سهار مو په خیر. Good night, شپه مو په خیر، شپه مو په خیر. मॉर्निंग को सहर कहा जाता है जबकि नाइट को शपा कहा जाता है. प्लीज़, मेहरबानी वकड़े, मेहरबानी वकड़े. थैंक यू, मनना, मनना. थैंक यू सो मच, डेरा डेरा मनना. लीव मी अलोन, यवाज़ी में प्रेगदा, यवाज़ी में प्रेगदा. हेल्प मी, मरस्ता रसरा वकड़ा. मरस्ता हेल्प को कहते हैं. हेल्प मी, मरस्ता रसरा वकड़ा. गुड बाय, द खुदाई पा अमान, या द अल्लाह पा अमान.